हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि अगर किसी कैदी को पकड़ा जाता है तो उससे सबूत उगलवाने के लिए बहुत से टॉर्चर किए जाते हैं। हॉलीवुड मूवीज में तो टॉर्चर करने के न जाने कितने खतरनाक तरीके दिखाए जाते हैं, जिनमें से कुछ तो खतरनाक होते हैं लेकिन कुछ तो बेहद ही अजीब और दर्दनाक। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे टॉर्चर दिखाने वाला हूं जिनको देखकर आप बोलेंगे कि इनसे अच्छा तो खुदकुशी ही कर लेना है। तो मैं हूं मिस्टर मुबशर और आप देख रहे हैं मुबशर टीवी। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नंबर 1, स्पाइक आयरन बॉक्स। जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है कि लोहे का एक बॉक्स जो के कांटों से भरा हुआ है। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, बॉक्स का साइज़ इतना होता है कि जैसा इंसान उसमें बिल्कुल फिट आ जाए। दोस्तों, इसके अंदर लोहे के बहुत सारे कांटे लगे हुए होते हैं। इस मशीन का इस्तेमाल कैदियों को टॉर्चर करने के लिए तकरीबन 300 साल पहले किया जाता था। जब किसी मुजरिम को पकड़ा जाता था तो उससे कुछ बातें बुलवाने के लिए उसको इसके अंदर बंद कर दिया जाता था। कैदी का जिस्म इसके अंदर बंद होने के बाद बिल्कुल खड़ा रहता था। बॉक्स के अंदर मौजूद कांटे कैदी के जिस्म के अंदर छोटे छोटे सुराख कर देते थे, लेकिन कैदी के जिस्म को बिल्कुल महफूज तरीके से ऊपर रखा जाता था ताकि उसकी बहुत जल्दी मौत वाक़या ना हो। इस बॉक्स के अंदर कैद करने के बाद कैदी की हालत ऐसी हो जाती थी कि वो ना ही तो खड़ा रह सकता था ना ही बैठ सकता था। अगर वो कैदी बॉक्स के अंदर बैठने की कोशिश करता तो बॉक्स के अंदर वो कांटे उसके जिस्म को चीर देते थे, और अगर वो खड़ा रहता तो आहिस्ता आहिस्ता उसके पाँव थक जाते थे, उसके जिस्म से आहिस्ता आहिस्ता खून बहने लगता था और आखिर में कैदी की मौत वाक़या हो जाती थी। बहुत बार तो ऐसा होता था कि कैदी नींद से बेचैन होने लगता था लेकिन वो उसमें सो नहीं सकता था। लेकिन इस कांटे वाले बॉक्स के अंदर सोने का मतलब था कि कभी ना जगने वाली नींद। लेकिन दोस्तों, अभी तो शुरुआत है। अगली सज़ाओं के बारे में आप सुनकर बहुत ही हैरान रह जाएंगे। नंबर 2, लाफिंग डेथ। कहते हैं कि हंसना इंसान की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन वहीं पर बहुत ज़्यादा हंसना इंसान की सेहत के लिए मौत का भी बाइस बन सकती है। बादशाही रोमन खानदान के लोग इस बात को बखूब जानते थे। यही वजह है कि वो इसी हंसी का इस्तेमाल लोगों को टॉर्चर करने के लिए किया करते थे। उस वक्त जब एक मुजरिम को पकड़ा जाता था तो उसे एक टेबल पर कस के बांध दिया जाता था। उसके बाद उस आदमी के पाँव पर एक नमक का ऐसा सॉल्यूशन लगाया जाता था जो बकरियों को बेहद पसंद था। उसके बाद एक बकरी को कैदी के साथ छोड़ दिया जाता। जैसे ही बकरी को नमक की खुशबू आती वो उसके पाँव को चाटने लगती थी। शुरू में तो कैदी को बहुत ही मज़ा आता था, उसे गुदगुदी होती और वो हंसने लगता था। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि यही सिलसिला कई घंटों तक चलते चलते और कैदी के हाथ पांव बंधे होने की वजह से उसकी मौत वाक़या हो जाती थी। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि हमारे पाँव के नीचे हमारे जिस्म के 20 लाख से ज़्यादा नर्वस आके ख़त्म होते हैं। यही वजह है कि कोई भी हमारे पाँव को ज़रा सा भी छूता है तो हमारे जिस्म में हरकत होती है और हमें बहुत ही हंसी आने लगती है। लेकिन दोस्तों, अगर एक बकरी किसी आदमी के पाँव को कई घंटों तक चाटे और उसके पाँव और हाथ एक रस्सी से बांधे हुए हों, इसी वजह से वो ठीक तरीके से रिएक्शन नहीं कर पाता और इसी वजह से उसकी मौत वाक़या हो जाती है। अब आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कदीम ज़मानों में किसी तरह के दर्दनाक और ख़तरनाक टॉर्चर किए जाते थे। नंबर 3, बैम्बू टॉर्चर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बांस का पौधा दुनिया का वो वाहिद तरीन पौधा है जो रातों रात ही 2 फीट तक लंबा हो जाता है, और कदीम ज़माने के लोगों को ये पता था और कदीम ज़माने के लोग इसका इस्तेमाल भी लोगों को टॉर्चर करने के लिए करते थे। कदीम ज़माने में जब किसी खतरनाक कैदी को पकड़ा जाता था तो उसे वहाँ पर ले जाते थे जहाँ पर बांस के पौधे बहुत ही छोटे होते थे। जो मैं आपको तस्वीर दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल उसी तरह उस कैदी को बांस के पौधे के ऊपर बांध दिया जाता था, क्योंकि बांस का पौधा एक ही रात में 2 फीट तक लंबा हो जाता था।
سزا دینے والے لوگ بانس کے اوپر والے جگہ کو چاقو سے تراش کر چاقو کی طرح نکیلا کر دیتے تھے۔ جب بانس کا پودا اتنا تیزی سے بڑا ہوتا تھا تو وہ قیدی کے جسم کو چیر کر باہر نکلتا تھا۔ دوستو اب تو آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ کسی انسان کو ٹارچر کرنے کا یہ طریقہ کتنا خطرناک اور دردناک ہے۔ جب کوئی پودا انسان کے جسم کو چھرے کی طرح چیرتے ہوئے آہستہ آہستہ باہر نکل آئے۔ قیدی کو ٹارچر کرنے کا یہ طریقہ قدیم زمانے کے سب سے خطرناک طریقوں میں سے ایک تھا۔ تو اب ہم ٹارچر کرنے کے اس طریقے کے پاس چلتے ہیں جو بھارت میں سب سے زیادہ کیا گیا تھا۔ نمبر 4، ٹارچر بائی ایلیفینٹ۔ دوستو ہاتھی کو دنیا کا سب سے بھاری ترین جانور مانا جاتا ہے، جس کا وزن 4000 سے 5000 کلو تک ہو جاتا ہے، اور ہاتھی کے اس وزن کا استعمال قیدیوں کو ٹارچر کرنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ دوستو بھارت میں یہ وقت بھی گزرا ہے جب کسی خطرناک قیدی کو پکڑا جاتا تو اسے زمین پر ہاتھ پاؤں باندھ کر لٹا دیا جاتا تھا، اور ایک ایسے ہاتھی کو وہاں پر بلایا جاتا جسے بہت لمبی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ ہاتھی کو اس بات کی ٹریننگ دی جاتی تھی کہ قیدی کی جان نہیں لینی ہے بلکہ آہستہ آہستہ اس کی جان نکالنی ہے۔ ایک لمبے وقت کی ٹریننگ کے بعد ہاتھی اس کام کو بڑی مہارت سے کرتا ہے۔ جب قیدی کو وہاں پر باندھا جاتا تو اس ہاتھی کو لایا جاتا اور ہاتھی آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کو کچلتا تھا۔ ہاتھی اس بات کا دھیان رکھتا تھا کہ قیدی کے ہاتھ کا چورمہ بنائے لیکن اس کی جان نہیں نکلے۔ ہاتھی اپنے جسم کا پورا وزن ہاتھ پاؤں جیسے چھوٹے جسم کے حصوں پر ڈال دیتا تھا۔ ٹارچر کرتے کرتے نزدیک قیدی کی وہاں پر موت واقع ہو جاتی تھی۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کی طرف سے یہ ٹارچر بھارت میں استعمال کیا جاتا تھا۔ خیر اس ٹارچر کے بارے میں آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ میں ضرور دینا۔ نمبر 5، ہیٹ ٹارچر۔ ضرورت سے زیادہ گرمی کسی بھی انسان کی جان لینے کے لیے کافی ہے۔ قدیم زمانے میں اس کا استعمال بھی ٹارچر کے لیے کرتے تھے۔ قدیم زمانے میں جب کسی خطرناک قیدی کو پکڑا جاتا تھا تو اسے میٹل کے بنے ایک بیل جیسے جانور کے اندر پیک کر دیا جاتا تھا۔ میٹل کے بنے اس آبجیکٹ کے دروازے کو اچھی طرح بند کر دیا جاتا تھا تاکہ قیدی اس کے اندر سے باہر نہ نکل پائے، اور اس کے بعد اس میٹل کے آبجیکٹ کے نیچے آگ لگا دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے میٹل کا یہ آبجیکٹ آہستہ آہستہ گرم ہو جاتا تھا اور گرمی اس قیدی کی آہستہ آہستہ جان نکالتی رہتی تھی۔ اس قیدی کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نہ تو وہ ٹھیک سے حرکت کر سکتا تھا، نہ وہ ٹھیک سے سانس لے سکتا تھا۔ دوستو قدیم زمانے میں بہت سے ٹارچر کرنے کے طریقے آزمائے جاتے تھے، جن میں سے کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھا چکا ہوں۔ تو آپ اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا یہ والا چینل سبسکرائب کر لیں، اور میری فنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔